Devarma, Rup Kumar Jamatia. Barau jotono BJP ni active, Morcha ni tai Mondol Rok ni close barau member dong. Tini orang mood barau total family 138. 138 family, voters 380. Voters 380. Oro hacha ni ba ompini so to paimaya naro ni background no brauji ni bisingo je painai oro nungjago brown bo na kok singkrai kamong nai boni boy tai usa ang oro tini malai nai tini bubagara Maharaj Pradip Kisu ni pokheo ebong tini motha ni pokheo ang president isabo brown ang tini lachago ebong tini oro sakhi tini logotong nai MDC Orotongo Ganesh Babu tai chini MDC Chongjak Kaipuna Bogrohon Thaya Biddut Devarma tai Zonal Chairman Poritus Devarma tai yang broi Motarogni jotone bumung bang bayaba tai chela boro tini active kormi rogni biskango tini brauna ang lachago ang tabok baca woi brono Mata long live Maharaja ke Maharaja ke ini brono motha ni president ongoi ang tini Sanjoy Babu Maharaja long live Maharaja long live TPIP ya ka pension tipra mata khaboi khwai lam sawo TPIP ya ka pension khaboi khwai lam sawo TPIP ya ka pension tipra mata khaboi khwai lam sawo Pikerang ko long live Pikerang ko long live Maharaja long live TWL long live Ini anitani obo kaisa ঐতিহাসিক tini oro je salkatharo ganar tongchini sar depa mothani president even elected member MDC rok tongbayu party ni active worker rok tongbayu ani logesong phajak Mala Devarma state ni secretary deibu ani mondol ni nishthaban karyakartara oro tini kamangman manjak phaika to ani mungka Sanjoy Jamatia ang 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি ও একজন সৈনিক হিসাবে কাম করাই ফেউ তো আনি পুইলানি পতংমানিখে ভারতীয় জনতা পার্টি ও স্টেট কমিটি নি সেক্রেটারি বা সম্পাদক তংমানি আবনি থেকে আনো জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটি নি তংরখা চিনি আবো অংখা ফর ইয়ার টেনিউর আবনি বিসিং কাজ খাইতে খাইখা এবং তাবকে আং Janajati Morcha Pradesh Committee ni Advisory Board member tongu and existing BSC Chairman Amarpur Adipla. To pokhe haisi ang bishes kelai bubagrana ang apuna hampai ya pernah mucubu thansa or thansa tamu thansa ni bising teaching tamu tuiman thansa ni wansong thansa ni korang no ang hamjagui jati ni bang dofa ni bang cinta kainnya ang tini party ang sambil ani logeo to kabang mana borok tongu kintu bishes kelai tini gari kisah available nang liya karon hongka khana naki Bishwakarma puja tongku to gari jara gari ni malik rok gari ni puja khaina hane gari raliya geja to o jaga ompi ni oro phaine ni khetre bo kisuta কষ্ট অংখা আইনি বাংলা যথেষ্ট পরিমাণে ফাই মানিয়া তারপরেও 380 জন তিনি যেমন তামনি বাগে ইয়া কারনা নাংখাবা ত্রিপুরা ও বিজেপি নি বিসিং এসটি মোর্চা মানে চিনি কুংথাই বারানি মোর্চা আবো বিজেপি নি উইংস আবো মানে শাখা সংগঠন তো শাখা সংগঠন নি বিসিং তৈ চিনি দাবি তংমানি বিশেষ করে এডিসি এরিয়া উন্নয়ন এডিসি এরিয়া তংনাই জংনি বরকনি সুযোগ সুবিধা মাননানি Apuno tuh barebar ang dili tangka, even rajo komiti abu waibe kop saka, কিন্তু tabok jara implementation ya, ba implement kerja ya nih bangin, jeng BJP ini proti bisas kamai tangka ba astha sengnar gimana ya. Bo man thai notu ye esti morsa ni phajing te dilli wo man thai san lai যেমন direct funding, EDC area direct funding, land alienation, land registration, angkai sini kok borok
বাসানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই অমুকলাই অষ্টম তপ ছিল দাবই সংবিধান অষ্টম তপ ছিল দাবই আবার সরকারি ভাষা শিখি তরনাংথং আরো গোबांमा दङ 11 শিডিউল অলসো ইনক্লুডেড या তো गोबांमानो दङ आरो दागाव चार्टार अफ डिमान्ड अब आं तिनि तोया आबनो तै आं दिलिबो तिनि केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट वैभव साजाक इभेन डोनार मिनिस्टार डक्टर जितेन्द्र सिंह सरकार साजाक बाट दाबो जरा इमप्लिमेन्ट नया खाइजा गया এই কারণে বনে প্রধানি আস্থা রিপ্লাই তাম তং মানে আজরা অনরকনি কগলাম সালাইমানি ফাইসিং अब सामान्य काहाय ओ होगा बाद में होगा उलंग नाय उलो रजाक नाय अब वैनो तब हास्ते हाफां फाइमानि 3.5 বছর कायथांखा तब जरा कोनो कुछ खाइजा अब निबागै খাবনো খাকো সমিয়াঙ্গै টিপ্রা মথা ফাইমানি তামনা হামন ওয়ান সুমং নাহারি ফাই Tipramota फाइमानि मेन उद्देश्यंखा आं ओ हानि माने बसा indigenous people jata hamni gariba ang o hani busangai hani dopani bangai ang koroksa sadaron soinik hisabe je ani sago phan tongsa ang samung tanglai abusan খাকি ফিলকা মান কো haki pil Tapok suno tini chini program ono kaham ke jotono ai sango chini location ma bagai tai joto ani oro ai manjo pane chini state ni advisory committee ni member chini da sanjoy noro agi numbono chini paika tai chini oro president tipramo thanengai chini sar ni yago sentini joining program sak no bedokha tipramo tho angagi BJP ni ngai state secretary ST Morsani tongman ke जों जे जोंनि जल पार्टाइ हिने जे जों 2018 no गभर्नमेन्ट टु फार तुमानि आगलो फानो जोंनि बिसिङासो बुंथाय बारनो बिसिङासो जों डेभलप नंलिया ताइ डेभलप बुंथंया थं जोंनि बुबाग्रा जे जागाव जोंनो थानसानि मारि जों थानसानि लामाव फायनानि नै जोंनो लाम गाहाम फनोमा जागा क गाहाम कचारमा जागा जों वान सुगुइ बाबिउ गाहाम के बखाबाय वान सुगुइनो जों दिनि अर हामजागै दिब्रा मथाव जों दिनि जयनिं खाय हास्ते हापांगो बीजेपी आई 50 हापां दं तंमानि बिसिङ नरकनि बायथांनि ताबो हापां खमाताव दं तामनि बागै बनया करै दपनि बागै सामंताना तो जाफान क्लाइ तांमानो अबत तामनि बागै याकना नांखाना हार मंताम ande abo to kubiko hapsa hapang tongo sini IPF BJP alliance sini rolung government tongo haifano sini ha bubagra sini tipra je hapang je bubagra bo je jagawo jogna sowo je bini mane bo haino asugoi tongmano haifano tongya जों बिनि प्रजारनो बिनि बुसाबुतै रंनो थानसा खायनायनि बागै bo tini चायानिया कारि हापुं हाथाय गासावै निजिनि दुख कष्टनो पगै bo je chini माने जों बुसारनो तै जों प्रजारनो तै जे जागा थानसानि मारियो खायना हनै जे जोंनो बखावो जे एट्राक खायरि माने जों बिनि कक थायो बिनि जे bo कायसा कक जामुं दं नंना कुनु रिमे फानो नंना हारि गलांनाय अबसे मेन ओ जे कक थायनो बेलाय बखावो नांखाजों जों मजि डेभलपमेन्ट फैयाथ' चिनि हा जों मारमा नां बका हायसि अबनो हामजागैनो तिनि तिब्रा मथाव जों जतनो माने बखावो चंगैनाय अ तिब्रा मथानि फ्लेग तला जों तिनि हाफायगा बा जागाना फायगा हायसि जतनो